Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal tuh sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama, dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal tuh harus tanpa kaedah. Liberal tuh harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal, ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nurcholish Madjid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijelek-jelekin sama Nurcholish Madjid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijelek-jelekan. Ente bikin kaedah, jangan jelek-jelekan Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jelek-jelekan. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan. Orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar, bahwasanya kita tidak perlu ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk berjihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired.